video guys. Hindi nalatag diri sa oriental guys. Ano mo guys? Chicken oriental no. Bisita kami diri. Pero first time siguro na ako guys na nakatag sa oriental. Naman ako kaka diri guys. Ano guys? Naluroy na sa video guys. Sorry na ko diri. Diba? Kusurin ako gabaw oriental. Wala ka gapod ni. Gabaw oriental, diba? Wala mong gamit. Kaya nakatamig ka kuan. Sigaboy. Hanggat yung lugar guys, no? Hanggat kayo. Okay guys. Hanggat kayo guys. Lindot kayo guys, no? Adto pa mo diri guys. Pero so, lindot kayo. Ngadto unta mo diri guys, ngadto unta. Lindot kayo area oh. Nandito no. Alam.